بذلك الموصوف تسويقا لسامع من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأن تريق الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أسراب المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون مشهورة على مر الأيام والشهور والسنين. داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة وناعي التسوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، واستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على آله سيدنا الله عليه. حي الحديث يا جمال ذكرى صلى معنا وهو عبادي يوم
وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة قريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام لاتت في حملها بغلام من بركات وسعادات هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متطبخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تفج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله آياته حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعطينا ما قسمنا يا الله من عطاياك بسامي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح يا الله باللقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وابلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وإن برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا فرفعه إلى السماء مؤمنا بذلك رفعه إلى أن له شرفا على مجده والسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد رد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع الصورة تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاع رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحل وسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة وروب وخشريرة أيام وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره وأم بركته وشريف وجهته أولادنا وأهل قدرنا وأهلنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأوتار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين
وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب للحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فاللهم صل صلاة على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sudah ada teko kopi nih kelihatannya nih. Untung nggak ada Ustadz Farid ini. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah mengizinkan kita berkumpul. Allah mengizinkan kita mengisi umur kita pada malam hari ini untuk melaksanakan maulid kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberi kita kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita dapat bertatap muka bersilaturahmi menghadiri rutinitas kita arba'in maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ini merupakan nikmat-nikmat yang sangat agung. Ini merupakan nikmat-nikmat yang sangat besar yang orang manapun, profesor manapun tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung satu nikmat, Allah katakan ni'matan, satu nikmat. Bukan Allah katakan ni'amillah, nikmat-nikmat Allah, tidak. Satu aja dulu saya kasih, kata Allah, ente orang hitung, la tuhsuha, tidak akan bisa. Maka ini merupakan nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Berkumpulnya kita, tidaklah kita berkumpul pada malam hari ini, melainkan ini jalinan silaturahmi yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada an yubsata lahu fi atharihi wa an yusa'u fi rizqihi falyasib rahimahu. Rasulullah katakan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, yang ingin diberkahi umurnya, yang ingin diluaskan rezekinya, falyasil rahimahu, maka sambung tali silaturahmi. Yang dari Betayau datang, yang dari Kidung Pala datang, semua akhirnya kita berkumpul karena kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, pengikutnya, keluarganya hingga akhir zaman. Yang saya hormati
Sayyidil Am Al-Habib Umar Al-Idrus, yang saya hormati Sahibul Habib Al-Habib Ahmad Al-Kaf, Sayyid Muhammad Al-Kaf, yang saya hormati panitia Arba'in, yang saya hormati seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, majlis perkumpulan seperti ini merupakan suatu yang kita tunjukkan bagaimana kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan suatu bukti bahwa kita memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad. Tidaklah orang yang memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad kecuali orang itu beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Allah katakan di dalam Al-Quran, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi, wa'azzaruh, dan memuliakan Nabi, baik dia memuliakan Nabi dengan mengadakan maulid di rumahnya, memuliakan Nabi dengan menjadikan dirinya semakin banyak berselawat kepada Nabi di bulan maulid, memuliakan Nabi dengan cara macam apapun, wa nasaruh, dan orang-orang yang menolong Nabi, menolong dalam memperingati maulid seperti ini, orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam melancarkan kegiatan kita ini, baik dia sebagai merapikan motor, ada yang menjemput kerabat-kerabat kita, ada yang mentabuh gendang, ada yang menyiapkan sound. Semua orang-orang yang terlibat dalam acara-acara seperti ini yang memuliakan Nabi, wattaba'u nur alladhi unzila fih, dan orang-orang yang mengikuti beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, orang-orang semua ini ulaika humul muflihun. Kata Allah, mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Bagaimana? Sekarang yang kita tanyakan, orang beruntung di sisi Allah ini bagaimana? Apakah beruntung alhamdulillah dapat lotre, atau alhamdulillah dapat door prize? Tidak. Tidak ada nilainya yang seperti itu di sisi Allah. Orang beruntung di sisi Allah dikatakan para ulama mufassirin, al-muflihun itu seperti apa? Orang yang ketika meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Orang muflihun, orang yang beruntung itu adalah orang yang ketika ingin jauh dirinya dari sesuatu yang tidak dia inginkan, maka Allah jauhkan. Orang yang ketika meminta kesehatan kepada Allah, maka akan Allah berikan kesehatan kepadanya. Orang yang ketika meminta petunjuk, meminta rezeki, meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah berikan. Ini orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam hari ini kita merupakan termasuk orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah. Ya, tidak merugilah kita hadir dalam majelis semacam ini, karena merupakan majelis yang membawa keuntungan. Dikatakan kepada Habib tadi malam, kita tidak pulang melainkan kita membawa sesuatu. Kita tidak pulang dengan tangan kosong. Maka dengan memuliakan Nabi, dengan membantu Nabi, dengan beriman kepada Nabi, kita menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin, Nabi Muhammad ini Nabi yang sangat sayang kepada semua insan, kepada umatnya, kepada orang yang bukan umatnya. Nabi sayang semua, disayang semua sama Nabi. Hatta Yahudi yang membenci Nabi pun Nabi sayang kepada dia. Satu ketika ada satu Yahudi yang setiap hari sangat membenci Nabi.
mengejek-ejek Nabi, berbuat segala macam hal kepada Nabi. Ketika itu meninggal Yahudi ini. Meninggal Yahudi ini, kemudian jenazahnya dibawa melewati Nabi. Nabi saat itu ketika itu sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Ketika jenazah tersebut lewat, jenazah Yahudi, Nabi Muhammad SAW berdiri. Nabi berdiri. Para sahabat heran. Wahai Nabi, kenapa ini harus berdiri? Ini bukankah ini orang Yahudi? Bukankah ini bukan dari golongan kita? Bukankah yang meninggal ini orang yang membenci engkau, wahai Nabi? Apakah bentuk berdirinya antum ini bentuk penghormatan antum kepada dia? Kata Nabi Muhammad SAW, wahai sahabat, walaupun yang lewat itu orang Yahudi, jenazah orang Yahudi, orang yang telah banyak membenci aku, akan tetapi yang menyabut nyawanya, yang mengantarkan dia juga malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya berdiri ini karena menghormati malaikat yang ada di sisi jenazah tersebut. Kemudian satu sahabat yang pas berdiri di samping Nabi melihat jenggotnya Nabi ini basah. Basah karena ternyata Nabi nangis. Nabi nangis. Ini Nabi kenapa sampai nangis begini nih? Ya, kenapa sampai nangis? Kemudian ditanya, wahai Nabi, ma baluka ya Nabi? Limada tabki ya Nabi? Wahai Nabi, kenapa engkau nangis ini? Ada apa wahai Nabi? Nabi Muhammad SAW menjawab, ya akhi, wahai sahabatku, iltafatat minni wahid walam aslama fayadkhulun nar. Wahai sahabat, aku melewatkan satu orang ini, tidak sempat masuk Islam, tidak sempat terdakwah, maksudnya tidak sempat ikut dakwahku. Sebelum masuk dalam Islam dia sudah meninggal, terlewat ini satu orang ini. Akhirnya karena dia belum masuk Islam, dia nanti di akhirat tidak dapat syafaatku, akhirnya dia masuk neraka. Ini yang membuat aku menangis ini, kata Nabi Muhammad SAW. Bukan main bagaimana perhatian Nabi kepada seluruh hambanya Allah, bukan hanya kepada umatnya, akan tetapi seluruh hamba Allah diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai seorang Yahudi yang tadi itu pun Nabi perhatikan, sangat Nabi perhatikan, sampai Nabi menangis karena tidak masuk dalam Islam ajakannya Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin sekalian, sekarang kita telah berada di malam 20 dari Rabiul Awal. Apa yang telah kita dapatkan di 20 malam ini? 20 malam yang telah lewat, apa yang telah kita dapatkan? Setiap malam kita menghadiri majelis seperti ini. Setiap malam kita keluar dari rumah, jauh meninggalkan rumah, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan pekerjaan untuk menghadiri majelis seperti ini. Apa yang sudah kita dapatkan? Apakah bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah Nabi Muhammad ada di hati kita? Apakah keistimewaan Nabi Muhammad terus terpendam di dalam hati kita? Apakah sudah bertambah pengagungan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah semakin dekat kita kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah selawat kita bertambah kepada Nabi Muhammad SAW di setiap hari kita? Majelis seperti ini merupakan penyemangat untuk kita. Ini menjadi wadah untuk kita, penyemangat untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Nabi-Nya Nabi Muhammad SAW. Semoga hari-hari yang tersisa ini, malam-malam arba'in yang tersisa ini, menjadi malam-malam yang sangat bermanfaat buat kita nantinya.
Semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur yang panjang sehingga kita masih terus dapat menghadiri malam-malam arba'in seperti ini. Semoga Allah panjangkan umur kita. Semoga Allah kabulkan segala hajat kita di dalam majelis seperti ini. Semoga dengan majelis ini Allah beri kita kesehatan, kekuatan. Semoga Allah beri kita kesabaran dalam segala hal ujian yang Allah berikan kepada kita. Semoga sahibul bait dikabulkan segala hajatnya, dimurahkan rezekinya. Semoga selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki. Semoga kita semua dikabulkan segala hajat kita. Orang-orang yang sakit Allah sembuhkan berkat majelis kita, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.